जो डिफरेंस कहले माने मांकड़र पिला मांकड़ को ही धरी थाए मांकड़ जते डेइले मध्य माने सी खसी पड़ेनी किंतु बिलेई छुआ माने बिलेई ऊपर डिपेंड कर माने बिलेई रो इच्छा ऊपर डिपेंड थाए मांकड़ छुआ कोन मांकड़ को धरी थिबारु मांकड़ माने से सुरक्षित होई कि से आगो को माने तार गति पथ किछि माने असुविधा आसी न थाए सेही परी आपण जेमति चारुचंदी भगवान को प्राप्ति मार्ग रे आम मानक मध्य से उचित मार्ग देखि नै गीता भागवत हमर से अमृत वाणी माध्यम रे हमको नै चलंतु हम सत्संग तरफ आपण को सेति माने आमे इच्छा रखिबु आ समस्त तरफ प्रणाम आपण को किंतु शेड्यूल जेतु अछि समस्त को किछि कहइबा को अछि समस्त तेणु आपण कथा आमे सब भक्त माने टिके अपेक्षा करिवे रहिया पई एबे हम जे कावेरी माते जे छनि मो चाहू जे भजन गांतु तापरे परशुराम प्रभु जी किछि माने तांकर जीवन विषय कहिबे गुरुंकर द्वारा केमति प्रभावित होईछि तापरे शुणा समस्त को सुजोग देवा समस्त अल्प समय कहतु कहले आम समस्त माने समस्त कहीपर सुदर्शन प्रभु जी अति सुंदर भाव में सब जिनस को माने गुरु कृपाटा केते जीवन आवश्यक जंती छोट बळे से माने दुष्टामी करूथिले किंतु टीचर माने कहले नाइ तू आगु को आसे भलो पिला पासे पाखरे बसे पढे से माने जो गुरुंकर दृष्टि रे माने पिलार कोन आवश्यकता शिष्यर कोन आवश्यकता ताको केमति ताको मार्गदर्शन करी हबो आ गोटे गुरु को से माने केवल माने कैसे खाद्य लोभी ताको खाद्य देई कि से ताको हाथ मुंड ऊपर रखिले ना तू दिने बड़ होई जीव अति सुंदर भाव में सब कथा कहले आ गुरुंकर सब उद्धार उद्धव केमति गुरु करचंती जीवन रे आमर आमे सब बहुत लोकंकर सहयोग रे समस्तंकर प्रेरणा रे समस्तंकर माने हमको शिक्षा रे हम जीवन ता अनुप्राणित होइछ समस्त गुरु को आमे प्रणाम जणाइबा जो मानटो शिखिछ आरंभ त माता पिता सिखेले तापरे आमे साई पड़िसा शिखिले साई पड़िसार बंधु बांधव सांग साथी समस्त जीवन रे समस्त शिखिछ समस्त पाखरे आमे ऋणी इवन हमर जो माने माने बही बही हमर से उडे माने बड़ गुरु समस्त जीवन रे शिखिछ समस्त पाखरे आमे हमर माने मथा नत नमस्कार करिवे से गुरु मान को जीवन जमने प्रेरणा देइछंती एबे कार्यक्रम आगु को बढ़ेबा प्रभु जी अच्छे किंतु जेहेतु अच्छे शेड्यूल अच्छे आम अनुमति नहीं कि से सुजोग दबा निश्चय माता समस्त को जेमती शेड्यूल अच्छे से अनुसार चलंत कावेरी माता जे से भजन गाँतु आम चाहबू परशुराम प्रभु कथा रखु जय गुरुदेव प्रणाम समस्त प्रणाम सकल ज्ञान रे तुम्हें सकल ब्रह्म रे तुम्हें सकल ज्ञान रे तुम्हें सकल ब्रह्म रे तुम्हें सकल तीर्थ रे तुम्हें ओंकार राग रे तुम्हें सकल तीर्थ रे तुम्हें ओंकार राग रे तुम्हें तुम्हें ही गुरु ईश्वर तुम्हें ही गुरु ईश्वर गुरु नामे पर जीवन संचार गुरु है ज्ञान आधार गुरु बिना नाही मुक्तिर पथ गुरु ही परमेश्वर गुरु नामे पर जीवन संचार गुरु है ज्ञान आधार गुरु बिना नाही मुक्तिर पथ गुरु ही परमेश्वर गुरुपाद तले रखिथिले लय गुरुपाद तले सकल ब्रह्म रे तुम्हें सकल तीर्थ रे तुम्हें ओंकार राग रे तुम्हें तुम्हें ही गुरु ईश्वर तुम्हें ही गुरु ईश्वर क्षमामय गुरु तपमय गुरु गुरु प्रथम अक्षर
गुरु ही ज्ञान गुरु करुणा सागर क्षमामय गुरु तपमय गुरु गुरु प्रथम अक्षर गुरु ही ध्यान गुरु ही ज्ञान गुरु करुणा सागर गुरु कृपा बणे सर्वसिद्धि मिले गुरु कृपा बणे सर्वसिद्धि मिले मोक्ष जीवन आधार मोक्ष जीवन आधार सकल ज्ञान रे तुमे सकल ब्रह्म रे तुमे सकल तीर्थ रे तुमे ओंकार राग रे तुमे ही गुरु ईश्वर तुमे ही गुरु ईश्वर तुमे ही गुरु ईश्वर। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। जय जगन्नाथ। धन्यवाद माता जी, जय श्री बहुत सुंदर भजन गाइले। प्रणाम माता जी, बहुत सुंदर भाव गाइले। गुरुंकर कृपा आपणक जीवन रहू, आपण बहुत दूर को जातु आध्यात्मिक उन्नति मार्ग रे। गुरुंकर तो जीवन रे अमूल्य अवदान। गुरु ही शिष्य को बढ़ाती, मार्गदर्शन करती, सब उचित मार्ग देखाती। जमी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस अनेक गढ़ी तोड़ी उत्तम शिष्य रूपे गढ़ी जी कि बाणी को प्रचार करते। अनेक उदाहरण अच्छी शिष्य मान जीवन में। एवं चाहे पर्सनल प्रभु जी कथा रखु, समस्त संक्षेप कथा रखिले आम समस्ते सुजोग पाइबा। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ। जय जय। एठारे उपस्थित थिबा पूज्य गौरवरी प्रभु ज्योत्सना माउसी, शोभा अपा, नलिनी प्रभु जी, मम्मी अपा, गोविंद सार बोधे जॉइन करना जॉइन करेंगे, नीलिमा माउसी, पुण्य माता जी, राजेश्वरी माता जी, समस्त प्रणाम। आज एक सौभाग्यर दिन जे मत किसी कहबार सुजोग मिली गुरु विषय कहवाकू। गुरु शब्दर अर्थ, गुरु शब्द को जदि आम दी भाग करवा, प्रथम शब्द है गु। गुर अर्थ हूँ अंधकार माने डार्कनेस। रु शब्दर अर्थ है हरणकारी, डिस्पेलर माने द पर्सन हु डिस्पेल्स द डार्कनेस, जी आम भीतर अंधकार को दूरीभूत करती, सी आमर मेंटर, गाइड बा एक्सपर्ट बोली आम कहीपर। मनीष जीवन सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्तिर मार्ग जदि अंधकार हुए, तेबे गुरुदेव होउछंती जणे उज्जवलमय प्रदीप। ईश्वर प्राप्तिर मार्ग जदि प्रचंड खरस्रोता नदीटी हुए, तेबे गुरुदेव होउछंती गोटे निरापद नौका। आज से पवित्र गुरु पूर्णिमा रे मो जीवन तोलिबारे जो महान व्यक्ति मानकर योगदान रही, समस्त को मोर भक्तिपूत प्रणाम जनाऊँ। जदि आमे देखिबा, आमर तो आद्य गुरु हेले माँ, तापरे बाबा, तांकु छाड़ देले आमर 5 प्रकार गुरु, जमि पिता, माता, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और कर्ण गुरु। किंतु स्कंद पुराण कहे गुरु हेले 7 प्रकार। प्रथम गुरु हेले सूचक गुरु। सूचक गुरु किए ना, जो गुरुदेव आमको स्कूल और कॉलेज कि यूनिवर्सिटी पाठ पढ़ा, लाइन बाय लाइन सब पाठ पढ़ाती, डायग्राम करी बुझाती, से माने हेले सूचक गुरु। 2 नंबर गुरु हेले वचक गुरु। वचक गुरु किए ना, जी भगवान किए बोले हमको सिखाती, ये राम, ये कृष्ण, ये हरि, ये माने हेले भगवान, तमे चिन्ह था। 3 नंबर गुरु हेले बौद्धक गुरु, जी हमको धर्म शिक्षा दियंती। एटा हिंदू धर्म, एटा सनातन धर्म, एटा मुस्लिम धर्म, जहा सब धर्म विषय जी शिक्षा दियंती।
ଚାରି ନମ୍ବର ଗୁରୁ ହେଲେ ନିଷିଦ୍ଧ ଗୁରୁ। ନିଷିଦ୍ଧ ଗୁରୁ କିଏ ନା ଯୋଉମାନେ ହେଲେ ତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁ, ତାଙ୍କୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଗୁରୁ ହେଲେ 5 ନମ୍ବର ଗୁରୁ ହେଲେ ବିହିତ ଗୁରୁ, ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। 6 ନମ୍ବର ଗୁରୁ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷ ଗୁରୁ, ଯିଏ ତପସ୍ୟା ହବାକୁ ବା ସଂସାରର ମୋହ ମାୟା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯିଏ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷ ଗୁରୁ। ଆଉ 7 ନମ୍ବର ଗୁରୁ, ଯିଏ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପରମ ଗୁରୁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ସମସ୍ତ ଭୟ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି ଓ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହବାର ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହବାର ମାର୍ଗ ଯିଏ ବତାନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ ପରମ ଗୁରୁ। ଆଉ ସେମିତି ଜଣେ ପରମ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଆମର, ସେମିତି ଜଣେ ପରମ ଗୁରୁ ଥିଲେ କିଏ? ବ୍ୟାସଦେବ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବେଦ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ ଥିଲା, କେହି ଯେତେବେଳେ ବେଦଟାକୁ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ, ପ୍ରଥମ କରି ସେ ଆସିଥିଲେ ଯେ କି ବେଦକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ଆଉ ସରଳୀକରଣ କଲେ। ତାପରେ ସିଏ ହେଲେ ବେଦବ୍ୟାସ। ଆଉ ସିଏ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ପରାଶର, ମାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଯୋଜନ ଗନ୍ଧା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନାରାୟଣଙ୍କର 24 ଅବତାରରୁ ସେ ଥିଲେ ସପ୍ତାଦଶ ଅବତାର, ସପ୍ତମ ଅବତାର। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି କହିବି, ଆଉ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢୁଥିଲି, ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ, ଆମ ଘର ହେଲା ସେ ପୁରୀ ପାଖାପାଖି, ପୁରୀଠୁ 15-20 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହବ। 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢିଲା ବେଳେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ତ ବହୁତ ପିଲା ସବୁ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ମୁଁ ଏମିତି ସ୍କୁଲରେ ଫାଷ୍ଟ ହଉଥିଲି। ହୃଦାନନ୍ଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ପଢୁଥିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ମୋର ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ ଥିଲା, ଆମ କ୍ଲାସର ମନିଟର ବି ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମୋ ବାପା ଭାରି ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ସେଠି 10 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, ଯୋଉଠି ପଞ୍ଚାୟତ ବି ସବୁଠି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଭାରି ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ଲୋକ। ଥରେ ଆମ ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭାରି ମାନୁ, କାରଣ ସାର୍ ପାଠ ପଢାନ୍ତି ତ ବହୁତ ଭଲ ପଢାନ୍ତି। ଅଙ୍କ ସେତେବେଳେ ସବୁ ପାଟିଗଣି ଏରିଥମେଟିକ୍ ଥିଲା, ଏରିଥମେଟିକ୍ ଟିକେ ବହୁତ ଟପ୍ ଥାଏ, ସାର୍ ପଢାନ୍ତି। ଆମେ ବାଟରେ ସବୁ ଯୋଉଦିନ ସାର୍ଙ୍କର କ୍ଲାସ ଥିବ, ଯୋଉଦିନ ଯୋଉ ବି କ୍ଲାସ ଥାଉ ଯଦି ଥିବ, ଆମେ ବାଟରେ ସବୁ କିଆ ଗଛ ଥାଏ, କିଆ ଗଛରେ ସବୁ ଗଣ୍ଠି ପକେଇକିରି ଯାଉ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସାର୍ କ୍ଲାସକୁ ନ ଆସନ୍ତୁ କି ଆମକୁ ଏତେ ନ ବାଡାନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ସାର୍ ଯଦି ଏଇ କଲର ସାର୍ଟ ଟା ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିବେ ମାନେ ଆଜି ବହୁତ ବାଡେଇବେ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଭାବିକି ଯାଆନ୍ତି ବାଟରେ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ମାଡ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା, ଆଜିକାଲି ପିଲା ତ ମାଡ ବୁଝି ପାରିବେନି, ମାଡ ତ ସବୁଆଡେ ଉଠିଗଲାଣି। ଦିନେ ସ୍କୁଲ ଗଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଇଛି ନା, ସାର୍ ଦେଇଥିଲେ କିଛି ସେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ ର ଏରିଥମେଟିକ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଆଉ କୌଣସି ପିଲା କରିନଥିଲେ, ମୁଁ ଏକଲା କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମ ଦିନ କଣ ହେଲା, ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ କହିଲି, ପିଲାମାନେ କହିଲେ ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ମାଡ ଡରରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ। ବୋଲି କଣ କରିବେ ନା, ତୁ କହ କରିନୁ ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ କହିଲି ହଁ ସାର୍ ମୁଁ କରିନି। ନା ତାହେଲେ କ୍ଲାସରେ ଆଉ କେହି ପିଲା କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସାର୍ କହିଲେ ହଉ ଯଦି କେହି କରିନାହାନ୍ତି ହଉ ଛାଡ, ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇଲେ ତାକୁ, ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇଲେ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କହୁଛି, ଆସନ୍ତା କାଲି ଯଦି କେହି ପିଲା କରିକି ନ ଆଣିଥିବୁ, କାଲି ଦଣ୍ଡଟା ନିଶ୍ଚିତ, କାଲି ପନିଶମେଣ୍ଟ ନିହାତି ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା, ସବୁ ପିଲା ଯାହା ତା ଯିଏ ଯୁଆଡୁ ଖାତାରୁ ଟିପା ଟିପି କରି ସବୁ ଆଣିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଣିଥିଲେ, କେବଳ ହୃଦାନନ୍ଦ ଆଣିନଥିଲେ। ଆଉ ଠିକ ସେଇଦିନ ସକାଳୁ ହୃଦାନନ୍ଦଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପ୍ରଧାନ, ଆମ ଯେ ଗାଁ ହିସାବରେ ଆମ ଜେଜେ ହେବେ, ସିଏ ଯାଇକିରି କହିଥିଲେ ସାରଙ୍କୁ, କହିଥିଲେ ସାର୍ ମୋ ପିଲାଟା କାହିଁ ପାଠ ପଢୁନି, ଟିକେ ସାର୍ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତେନି। ଆଉ ସାର୍ ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା କେୟାର ନବାକୁ ବସିଲେ କାହାର, ହୃଦାନନ୍ଦର। ସେଠୁ ସାର୍ କ୍ଲାସରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ହଠାତ୍ ପଚାରିଲେ ଆଚ୍ଛା କାଲି ଯୋଉ ଅଙ୍କ ଦେଇଥିଲି କିଏ କିଏ କରିଛ, ହାତ ଟେକ। ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକିଲେ, କେବଳ ଏକୁଟିଆ ହୃଦାନନ୍ଦ ବି ହାତ ଟେକିଦେଲା। ଆଉ ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା, ସାର୍ଙ୍କ ନଜର ପଡିଗଲା ହୃଦାନନ୍ଦ ଉପରେ। ହୃଦାନନ୍ଦ ତ ଖାତା ଧରିକି ଆସିଲୁ, ହୃଦାନନ୍ଦ ଟିକେ ମିଛ କହିଦେଲା, କହିଲା ସାର୍ ଖାତା ମୁଁ କରିଛି ଯେ ଖାତାଟା ଘରେ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିଛି। ଘରେ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିବୁ ମାନେ ସାର୍ ତାପରେ କହିଲେ, ସାର୍ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ସେ ମିଛ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ସ୍କୁଲ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, ସେଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଥିଲା,
मैं प्राइवेट माने आजिकल से डीएवी स्कूल की साई इंटरनेशनल परिका प्राइवेट नहीं सी गाँ गली प्राइवेट सेठी किसी स्कूल झरका भी नथिला कबाट भी नथिला तापरे ये जो अमूरी बाड़ी सब थाए अमूरी बाड़ी सब कहले जाओ अमूरी बाड़ी धरिकी आसो पिला माने गले अमूरी बाड़ी धरिकी आसिले सारे कौन कले 7टा 8टा अमूरी बाड़ी केवल हृदानंद पाखे सारदेले आ सेतल हृदानंद देह सारा खाली आबू परीक्षा सब फाटिकी सब नोला फाटिकी सब सी पूरा अस्त व्यस्त हो गलानी कांदू थाए जोरदार कांदे क्लास रु दौड़ी पळेला पळेला बेले से छकरे गोटे छक परिका जगह थिला तार गोटे भाई सेठी प्रैक्टिस करथले मेडिसिन प्रैक्टिस करथले सी सेठू कौन कले कहले एकला आसले नहीं 8-10 जण सब सबल सबल टोका सब धरिकी आसी कहले सार को आज बाडेगा सार एक कथा जो जानीदेले सार सीना पिला बाढ़ाती आउ कौन जो पाखे जो लोक अच्छा जो बलिष्ठ युवक कौन बाड़ी पारे सारे जाकर लुचिले ऑफिस रूम रे जाकर टेबुल तले सार लुचिले आ सारे तो लुचिले से पिलाड़ा समस्त खोजिया को आसिले बोले सार कुआडे गले सार कहले पाटी भाषा नथिला सबू से माने गाउली भाषा रे अभद्र भाषा रे सार को गाली गुलज करे आरंभ कले सारे लुचिकी थिले हठात कौन हला सेतल को खबर पाइले कि लक्ष्मीधर प्रधान खबर पाइले दौड़िक आसिले आसिरे कौन कले सब पिला जी तांकर हृदयानंदर जो भाई की सब डाकिक आनिला से पिला मानू गाली गुलज कले सब पळेले आम सामना को आसिले आ सार को मध्य से धरिक आसिले कहले सार आज मो पुओ को आपन को दान कर दउची केवल आखि दीटा को छाड़ देकर आपन जोटी बाड़ेले मु किछि कहबी तार आखि दीटा तार फुटी गले अंध हो जिवो सारा जीवन मो ऊपर बोझ हबो आमे हठात बुझी परलो नै हार को जेतले सारे तांको पुओ को एते कष्ट एते जंत्रणा देइछंती एते बाड़ेइछंती जोटी अन्य मानको पाटरो आहा बाहरुची तांको बापा कहउछंती नाही मो पुओ को सेमिति पनिशमेंट दियो मो पुओ सेमिति पनिशमेंट पाइकरी पढू सेतिकले मु पचारली जतले क्लास सरियला मु पचारली सीता हम गाँ हिसाब रे जेजे मु पचारली जेजे समस्त एक कथा कहउतला बेले तमे काहे एक कथा कहलो अरे बाबू तू जानिनु गुरु कृपा गुरु जाको कृपा करिवे से माड़ पछे हो से गुरु कृपा रे जाए गुरु कृपा हेले पिला माने बढ़ंती छात्र माने बढ़ंती आ जोटा तू बड़ हेले बुझी परिबे सेटा आज अनुभव करूची माने गुरु कृपा नथिले मु तो आज गोटे भल गवर्नमेंट चाकरी करूची आ भल जगह रे अछि से गुरु को कृपा नथिले एते बाटा हम आसी नथा जेम सुदर्शन प्रभु कहतले जे तांको गुरु कृपा केम तांको जीवन भितर आसी छी सेटा भी मु भी प्रति मर्मे मर्मे अनुभव करिछि गुरुंकर यदि कृपा न रहला जेमती गौरवरी प्रभु जी हमको प्रतिदिन एते सुंदर और चमत्कार ढंग रे आ एते सरल भाषा रे भागवत को हम आगे परिवेषण करछंती मु जदि बा मो आईडी जॉइन करेनी हम घरे तो आरती माता जॉइन करंती ताको आईडी रे सब लाउड स्पीकर थाए मु सेटा सुने आ सुनिले पर मते एते खुशी लागे आ गोटे छोट कथा कहबी बेसी समय नबा को मु चाहिबिनी एथर का हम जो पुरी जाइतलु बाहुडा यात्रा बेले धाड़ी पणी धरिकरी सबू प्रभु जी आसिले भगवान आसिले प्रथमे सुदर्शन महाराज आसिले तापरे जय जगन्नाथ हरे कृष्ण अब शेषरे जेतले जगन्नाथंकर पाळी पड़िले आसीबाकू आमे गोटे सांगर होटेल टा थिला से होटेल ऊपर आमे सेठी थिलु सेठी मो अनुभव करूथाए सेठी गोटे लोक थिला सी जे होटेल रे काम करंती सी हम पाखरे ठिया थांती मते गला सार वर्तमान जगन्नाथंकर पाळी पड़ला महाप्रभुंकर पाळी आपण देखिबे ये जो परिवेश देखुछन ना एते गुळगुळी होची एते सब हमको भारी अस्त व्यस्त लागुची देखिए अस्त व्यस्त रहिबनी बोले कोन हबो आपनकर अनुभव कोन ना आज को 12 वर्ष होला एई होटल रे एई जगह रे ठिया कर मु जगह को देखि आ देखिला बेले आपण विश्वास करिबेनी हठात वर्षा हवा कथा ही हबो मु कहले कोन एते जोरे खरा होची वर्षा हबो कि तापरे कोन सब जेते घंटुआ थिले
ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଘଣ୍ଟୁଆ, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଘଣ୍ଟୁଆ, ସବୁ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘଣ୍ଟୁଆ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ଘଣ୍ଟୁଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 70 କି 80 ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏତେ ଜୋରେ ଘଣ୍ଟ ବାଜିଲା ଯେ ମୁଁ ସେଠୁ ପୁରୀରୁ ଫେରିଲା ପରେ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ମୋ କାନରେ ଖାଲି ସେ ଘଣ୍ଟର ଶବ୍ଦ ହିଁ ଶୁଭୁଥିଲା। ସବୁ ଘଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜୋରଦାର ଘଣ୍ଟ ବଜିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ଏସି କେତେବେଳେ 16, 17 କି 18 ଲଗେଇଦେଲେ ଯେମିତି ପୁରା ଅତି ଥଣ୍ଡା ପବନ ଗୋଟେ ଆସେ, ଠିକ ସେମିତି ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସିଲା। ବୋଲି କଣ ଏମିତି ହେଲା? ମତେ ସେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହିଁ ହବ। ଆଉ ସତରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଜୋରଦାର ବି ବର୍ଷା ହେଲା, ଖାଲି ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲା। ଏତେ ଲୋକ ଯୋଉ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲେ, ପୁରା ମତେ ଲାଗିଲା ପରିବେଶ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲୋକ ଆଗପଟୁ ଗୋଟେ ଦୌଡା 2-3ଟା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ, ଆଗରୁ ଭିଡୁଥାନ୍ତି ପଛରୁ ଭିଡୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପାଖରେ ଜଣେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ବି ଥାନ୍ତି, ସେ ମତେ ଠିକ ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ମହାତ୍ମା ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଦୌଡିରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ କଣ? ଆପଣ କେମିତି ଲାଗେ? ଠାକୁରଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉନଥିବ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉନଥିବ? ମତେ ଅନେକ ହସିଲେ, ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଦୌଡିରେ ବାନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନା ଏଠି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି, ଏଠୁ ଅମୃତ ଭାବର ଅମୃତ ଏଠୁ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଆପଣ ସେ ଅମୃତକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତୁ। ବୋଲି କେମିତି ନା ଯୋଉ ଆଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଗରେ ଯୋଉ କିଛି ଲୋକ ଦୌଡି ଯୋଉ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ, ଯୋଉ ଦୌଡି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆଗରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଏ କହିଲେ? ଦଇତାପତି। ଦଇତା କହିଲେ ଆପଣ କଣ ବୁଝନ୍ତି? ବୋଲି ଦଇତା ମାନେ ଦୈତରୁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସି ଦଇତା, ଦୈତ ମାନେ ତ ରାକ୍ଷସ, ନାଇଁ ସେମାନେ ରାକ୍ଷସ ବଂଶର। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯୋଉ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଦେବତା, ସେମାନେ ହେଲେ ସୁଆର। ବୋଲି କେମିତି? ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ, ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ଦେଖିବେ, ପୂର୍ବ ଦିଗର ସାମ୍ନାରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ହେଲେ ଦଇତାପତି। ମନ୍ଦିରର ପଛରେ ଯୋଉ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ହେଲେ ସୁଆର। ମୁଁ କହିଲି ଏ କଥା ଗୋଟେ ବୁଝେଇ ଆଉ ଟିକେ ସରଳୀକରଣ କରନ୍ତୁ, କଥାଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମାର୍ମିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଟାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମତେ କହିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା, ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ରଖି ଆଉ ବାସୁକି ନାଗକୁ ଦୌଡି ଭାବରେ ରଖି ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ଆଉ ଦାନବ ମାନେ ତାକୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଘର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଦଣ୍ଡଟାକୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, କଣ ଆମର ଘର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତା ଦେହରୁ ଅମୃତ ବାହାରିଲା। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଏଠି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ, ଆଉ ଯୋଉ ଦୌଡି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେ ହେଲା ବାସୁକି ନାଗ। ଆଗରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୈତ। ଦୈତ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବାସୁକି ନାଗକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୌଡି ଭାବରେ ବାନ୍ଧିଲେ, ଆଗ ପଟେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପଟେ କିଏ ରହିଲେ ନା ସବୁ ଦୈତ ମାନେ ରହିଲେ, ଦାନବ ମାନେ ରହିଲେ। ପଛରେ କିଏ ରହିଲେ ନା ଦେବତା ମାନେ ରହିଲେ। ଠିକ ସେଇଆ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆସିଲେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେମାନେ ହେଲେ ଦେବତା ଅଂଶର, ସେମାନେ ସୁଆର, ସେମାନେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଗପଟେ ଯୋଉ ଦଇତା ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ଲଳିତା, ଯୋଉ ସବରୀ କନ୍ୟା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଏମାନେ ହେଲେ ସନ୍ତାନ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ସେମାନେ ମାନେ ମନ୍ଥନ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନା ମତେ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ମତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲି, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖି ଆସିଲେ, କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି କି କୃପା ସେଠି ଗୋଟେ ହେଲା। ଠିକ ଆମରି ସେଇ ହୋଟେଲ ପଟକୁ ଅନେକରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ରହିଗଲେ। ଅଦ୍ଭୁତ ପୁରା। ଆଜି ଗୋଟେ କେମିତି ବେଳାରେ ମଣିଷ ଆସିଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ତ କେବେ କରିହବନି, ଯାହାକୁ ଆଉ ସେଇ କଥା ତ କହିହବନି। ଆଉ ମୁଁ କହିପାରିଲିନି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସାଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆଚ୍ଛା ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡିଚାଘରକୁ ଆସନ୍ତି, କାହିଁକି ଆସନ୍ତି? ମତେ ସେ କହିଲା, ସେଇକି ଯୋଉ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଆପଣ ମତେ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଏ କଥା ପୁରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଚାରିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡିକରି ଶିବ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେପଟେ ହାତ ଯୋଡିକରି ବ୍ରହ୍ମା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି,
ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ନୈଋତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ଏମିତି କୋଉ ଠାକୁର ଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନ ଜଣେଇ ଲୁଚିକିରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହିତ ଦୌଡିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଟା ତ କୁହନ୍ତୁ। ସିଏ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ। ଏଠି ରହନ୍ତି ମା ରାଧାରାଣୀ ରହନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଗୋପୀ ମାନେ ରହନ୍ତି। ଏଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତି। ସବୁଦିନ ରାତିରେ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ବଳଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାତି ଅଧରେ ଉଠିକିରି ପଳାନ୍ତି, ରାସଲୀଳା ପାଇଁ ପଳାନ୍ତି। ଆଉ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ବଡ ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତି, ବଳଦେବ ଦେଖନ୍ତି, ଠାକୁର ବଡ ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତି। ମତେ ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତୋ ଆଖିଟା ଏତେ ନାଲି କାହିଁ ପଡିଛି? ମଜାରେ କହନ୍ତି ଭାଇ ପୁରୀରେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗ ମିଳେ ତ ଭାଙ୍ଗ ପଣା ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସତରେ ସେ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଠି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ସମୟ ତ ବହୁତ ହେଲାଣି, ବେଶୀ ସମୟ ନବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ଏତିକି କହି ରଖୁଛି। ଯଦି କୋଉଠି ଭୁଲ ଭଟକା ଥିବ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। आरती माता जी। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଜୀବନରୁ ଗୁରୁଙ୍କର କେମିତି କୃପା ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ ହେଲାରୁ ସେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମାର୍ଗରେ ପରିଣତ, ତାଙ୍କ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ନେଇକି ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତ ସବୁବେଳେ କୃପା, ବିନା କୃପା ତାଙ୍କ ବିନା କୃପାର ତ କିଛି ହବନି। ତାଙ୍କ କୃପାରେ ହିଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ହଉଛେ। ଆଉ ଆଜି ହେଲା ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ଆମ ଜୀବନରେ କେମିତି କୃପା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଆଉ ଗୁରୁ ତ ଆମର ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁ ଆସିକି ଆମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଥା ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ସେମିତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅମୃତମୟ ଦିବ୍ୟବାଣୀରେ ଏବେ ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ? माता जी आउ कहीं कहबेनी किछि? ହଁ କହିବାର ତ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତ ଏବେ ସମୟ କହିବା ପାଇଁ ସିଡ୍ୟୁଲ ଅନୁସାରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ତ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କହିବେ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଅଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମାତା ଯିବି କେତେବେଳେ ହାତ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ସେ କିଛି କଥା ରଖିବେ କି? ହାତ ଉଠେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମାତା जी। पूर्णिमा माता जी कहतु कौन कौन? गुरुदेव प्रणाम। जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଗାଇବି ବୋଲି ହାତ ଉଠେଇଥିଲି। ଗାଆନ୍ତୁ ଗାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କଥା ରଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। प्रणाम समस्त। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री राधे। प्रभु जी मोर शतकोटि दंडवत। हरे कृष्ण। आज्ञा हे गुरुदेव, आज्ञा हे गुरुदेव, ए भव सागर पारी करिब गुरुदेव हे, कृपा करी उद्धरिब गुरुदेव हे, आज्ञा हे गुरुदेव। जन्मे जन्मे तुम मंत्र, क्षणे न छाड़ी विचरणु, चित गुरुदेव हे, एही आज्ञा हे सत्य गुरुदेव हे, आज्ञा हे गुरुदेव। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, कृष्ण कृष्ण राधे हे घन श्याम गुरुदेव हे, जीव कर परित्राण गुरुदेव हे, आज्ञा हे गुरुदेव। नमो नमो जगन्नाथ, नमो पद्म नेत्र, शील
লক্ষ্মীকান্ত নম নম জগন্নাথ নম পদ্ম নেত্র শ্রী লক্ষ্মীকান্ত গুরুদেব হে নম নম হে অচ্যুত নম নম হে অচ্যুত গুরুদেব হে আজ্ঞা হে ও গুরুদেব আজ্ঞা হে ও গুরুদেব নম আরত ত্রাণ নম গোপীনাথ কংস নাশন গুরুদেব হে নম জামলা ভঞ্জন গুরুদেব হে আজ্ঞা হে ও গুরুদেব নম মুকুন্দ মুরারি নম বাসুদেব হে বংশীধারী নম মুকুন্দ মুরারি নম বাসুদেব হে বংশীধারী গুরুদেব নম কেশব মুরাদেব হে আজ্ঞা হে ও গুরুদেব আজ্ঞা হে ও গুরুদেব নম শ্রী বাৎসল্য লাঞ্ছন নম হে মুকুন্দ মধুসূদন গুরুদেব হে নম কৌশল্যানন্দন গুরুদেব হে আজ্ঞা হে ও গুরুদেব নম অনন্ত শয়ন নম কৃপা নিধি গজ তারণ গুরুদেব হে নম নম স্থূল ব্রহ্ম গুরুদেব হে আজ্ঞা হে ও গুরুদেব নম নৃসিংহ মূরতি নম ওড়াকার অলেখ মূর্তি গুরুদেব হে রূপ রূপরে স্থিতি গুরুদেব হে আজ্ঞা হে ও গুরুদেব সিন্ধু নন্দিনী চରଣ ଖଟୁଛନ୍ତି ପଦେ ସେ ଅନୁକ୍ଷଣ ଗୁରୁଦେବ ଏ ନଗଲା ମୋର କଷଣ ଗୁରୁଦେବ ହେ ଆଜ୍ଞା ହେଉ ଗୁରୁଦେବ ଦ୍ରୌପଦୀ ବିବସ୍ତ୍ର କାଳେ ଚିନ୍ତା କଲା ପ୍ରଭୁ ପଦ କମଳେ দ্রৌপদী বিবস্ত্র কালে চিন্তা কলা প্রভু পদ কমলে গুরুদেব হে কোটি বস্ত্র দেই হেলে গুরুদেব হে লজ্জারু করিছ পারি গুরুদেব হে দুর্যোধন মুখে দেইছ কারি গুরুদেব হে পাণ্ডবଙ୍କୁ রক্ষা করি গুরুদেব হে আজ্ঞা হেউ গুরুদেব হে চিন্তামণি নাম তোর চিন্তিলা মাত্র কে করু উদ্ধার গুরুদেব হে সীতা তাপরু রক্ষা কর গুরুদেব হে আজ্ঞা হেউ গুরুদেব নম নম বল রাম নম সুভদ্রা নম সুদর্শন গুরুদেব হে নমস্তে পদ্মলোচন গুরুদেব হে আজ্ঞা হেউ গুরুদেব ঘট গলা বেলে মোর শରଣ
চিত পদ্ম পয়র গুরুদেব হে ভাবি জীব যাও মোর গুরুদেব হে এ ভব সাগরু পারি করিব গুরুদেব হে কৃপা করি উধরিব গুরুদেব হে আজ্ঞা হেউ গুরুদেব হে আজ্ঞা হেউ গুরুদেব আজ্ঞা হেউ গুরুদেব প্রণাম। জয় শ্রী জগন্নাথ, জয় শ্রী জগন্নাথ, জয় জয় জগন্নাথ।